हमैया घोड़े मारदाए हमैया घोड़े मारदाए बिलाल मार खांदाए हमैया आंदा बिलाल बोलदा नहीं बिलाल डोलदा नहीं बिलाल आह नहीं करदा ज़हूर साहब अल्लाह दी कसम जुमले रुला देंदे बिलाल आंदा काफिरा मैं रो नहीं सकदा आखन लगा बिलाल क्यों नहीं रोता आखन लगा यूं मैया जदों तो मारन दी पोजीशन लेना है मैं मार खान दी पोजीशन ले लेना है फैसलाबाद जुमले सुने आ रहे जदों तो मारन दी पोजीशन लेना है जदों तो कोड़ा चुकना है मैं जमीन ते लेट जाना वा अज जुमला सुन के बोल रही मेरे वाल वेख के बिलाल आंदा मैया तू कोड़ा मार के हजा पिछा नहीं हटदा मोहम्मद आ जांदे मोहम्मद आ जांदे सोना आ जांदा सुनो सुनो फैसलाबाद वालिया नबी आ गया है सोना आ गया है लजपाल आ गया जे मनठार आ गया जे सोना बाबे ज़हूर दे वेड़े बहन वाले बिलाल आंदा मैया हजे मार के पिछा नहीं हटदा ज़हूर तेरा मजमा बैठा होया है आंदा लोको जदों कोड़ा मेरी कंड ते लगदा है मैनू इंज लगदा है जिवें सोना हाथ फेर गया जिवें सोना हाथ फेर गया है मेरा मदनी हाथ फेर गया है कमली वाला करम कर गया है सोना करम कर गया है लजपाल करम कर गया है थे बिलाल रो रो के कह रहा है करम की नजर हमें पर खुदा या हाथ बुलंद करके रसूल अल्लाह ज़हूर मजमा वेखी अपना करम की नजर हमें पर खुदा या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह सुन्नी 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 हाथ चुक के बोलेगा या रसूल अल्लाह ज़हूर साहब मजमा वेखना जे या रसूल अल्लाह ओए जड़ा नबी दा लंगर खांदा हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत पता लगे महफिल हो रही है या रसूल अल्लाह 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 सुनो या रसूल अल्लाह लजपाला का फैसलाबाद वालियो या रसूल अल्लाह लजपाला का या रसूल अल्लाह हाय हाय या रसूल अल्लाह ज़हूर हज नबी दी महफिल सजाई हज लंगर पकाया हज पीरा नु बुलाया हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है या रसूल अल्लाह जिन्हें सुन्नी मां का दूध पीता हाथ चुक के बोले नाराए रिसालत नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह क्या बात है बाबा क्या बात है तेरी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह
ایڈی سونی محفل ایڈی سونی محفل اج لاٹاں بھی سونیاں لگیاں نے اج جنڈیاں بھی لگیاں نے اج جشن بھی منایا جا رہا ہے اج ظہور صاحب اللہ دی قسم ہے اج تیرے بیڑے پہ کے اج سارے سنی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آئے ہائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ او بابا تیری کیا بات ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ لجپالا کا آئے ہائے یا توجہ کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے مدنی آقا یا رسول اللہ میرے مکھی آقا آج فیصلہ بادیے آئے نے آج نبی دا جشن منایا نے آج نبی دی محفل چی آئے نے اے ہوئی کہہ رہے نے یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں سنو میرا رنگ بھی نہیں زور صاحب میرا رنگ بھی نہیں او بچیو پیچھے ہو جاؤ بجو میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں سنیو سنیو بابیو میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو مدنی منان دا تنگ بھی نہیں یا رسول اللہ آئے ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں سامنے بیٹھا ظہور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو چلو انج نہیں دینج کہہ لینے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو فیصلہ باد آلیا ایک محفل فیصلہ باد کر کے دوسری چایا ہوں اوتھے بھی ہاتھ چوک کے کہہ رہے سن جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھے کھا اتنی میری آقاتے جڑا نبی دا صدقہ لنگر کھانا ہے ہاتھ بلند کر کے جتنا دیا جتنا دیا فیصلہ باد والے نمبر لے گئے اور نبی پاک راضی ہو گئے ظہور مصطفیٰ ویکھ رہی آئی تیری محفل نو جتنا دیا سرکار نے ہم کو آئے ہائے جتنا دیا سرکار نے ہم کو یہ تو کرم ہے ہن کا ولنا کتنی سونی محفل سجائیے ظہور نے کتنی سونی ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد جتنا دیا آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری آقات نہیں اللہ دی قسم فیصلہ باد آلیا مکے دا بازار ہے آج میں تنو نبی دے عاشق دی گل سنا رہا مکے دا بازار ہے
حضرت بلال کھولیاں دے لیٹے نے ہمیا گھوڑے ماردا ہے ہمیا گھوڑے ماردا ہے بلال مار کھاندا ہے ہمیا آندا بلال بولدا نہیں بلال ڈولدا نہیں بلال آہ نہیں کردا ظہور صاحب اللہ دی قسم جملے رلا دے دے بلال آندا کافرا میں رو نہیں سکدا آکھن لگا بلال کیوں نہیں روتا آکھن لگا یوں میاں جدوں تو مارن دی پوزیشن لینا ہے میں ماری کھان دی پوزیشن لے لینا ہے فیصلہ آبادیہ جملے سنے آ رہے جدوں تو مارن دی پوزیشن لینا ہے جدوں تو کوڑا چکنا ہے میں زمین تے لیٹ جانا آج جملہ سن کے بول رہی میرے والوے کے بلال آدھا میاں تو کوڑا مار کے ہجا پیچھا نہیں ہٹدا محمد آ جاندے محمد آ جاندے سونا آ جاندہ سونا سونا فیصلہ آباد والیا نبی آ گیا ہے سونا آ گیا ہے لجپال آ گیا جے منٹھار آ گیا جے سونا بابے ظہور دے ویڑے بین آلیا بلال آندہ امیہ ہجے مار کے پیچھا نہیں ہٹدا ظہور تیرا مجمع بیٹھا ہویا ہے آندہ لوکو جدوں کوڑا میری کنڈ تے لگدا ہے مینوں انج لگدا ہے جویں سونا ہاتھ پھیر گیا جویں سونا ہاتھ پھیر گیا ہے میرا مدنی ہاتھ پھیر گیا ہے کملی والا کرم کر گیا ہے سونا کرم کر گیا ہے لجپال کرم کر گیا ہے تے بلال رو رو کے کہہ رہا ہے کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ ظہور مجمع ویکھی اپنا کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم او پچھلے بولے آج او جڑے میرے بھائی 8-10 بیٹھے نے تسی بولے آج او پیچھے گملے تو پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی بولے آج صاحب جی توجہ کرے محفل سج گئی ہے سونی حضور دی کملی والے دی ادھر میرے وال ویکھو اے قبلہ بیٹھے نے پیر صاحب میرے لاکھ سلام نے انہیں اوہ پیر بھی ہوئے تے پیر بھی داڑھی والا ہوئے اچھی بولو ظہور صاحب توڑے پیر نے نا ویکھو سنت رسول چہرے تھے مینو ایمانداری نہ دسو فیصلہ آبادی وہ چہرہ نورانی ہے کہ نہیں ہے میں وہاں سلطان باؤ دا مرید کوئی یہ نوشو باغ دا مرید اے ہو رہے ساؤنڈ بھی نشائی جے ساؤنڈ آلے بڑا سونا چلا رہے ہیں اللہ تنو زندگی دوے اے ساؤنڈ بھی نشائی ہے تے قبلہ پیر صاحب بھی چشتی ماحول تے میں بھی سلطانی تے محفل کیوں نہ جومے او بچے پتر رولا نہیں پانا تو انہوں اتھے لے کے آئے ہیں اس واسطے کہ رام نہ بہنا پتر تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ قبلہ پیر صاحب بیٹھن رام سکونہ میرے بچے ادھر ویکھو اب میں کوئی دیر نہیں لائی 12 بجن تو ٹائم اتھے ہوئے ہیں میں کہا ظہور صاحب جے اتھے لایا نا پہلا گیر تے ادھیاں تے ہونجے سوں جانا ایک گیر ڈائریکٹ چوتھا لگ گیا نقیب محفل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں چوتھا نہیں 8واں لگ گیا سانو پتا ہوندہ نا کی ماحول ہے ہونا ہے ٹائم تو پھر جے میں خطبے تے ٹائم لاواں جا تو بندیاں دا آکھنا ماحول بھی ٹھنڈا ہی ہے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਦੀ। ਚਲਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਦਕਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ, ਸਦਕਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਸਦਕਾ। ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 10 ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਕਵਾਲ ਗਏ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਮਾਦ, ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਦ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੜੀ ਜਾਓ ਕਮਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ कहना वा एक लोकेशन रस्ता दसदी है, ये वे अंग्रेज दी बनाई। एक कुरान रस्ता दसदा है जेड़ा मुहम्मद दे सीने ते आया। जेड़ा कुरान रस्ता दसदा ना वो रस्ता गलत, और रस्ता गलत, और रस्ता गलत। इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता। अल्लाह फरमांदा इधरों आ ते भावें इधरों आ ते भावें अगों आ ते भावें पिछों आ, जे तू कुरान दा रस्ता फड़ लिया ते जाएगा जन्नत विच। किथे जाएगा, किथे जाएगा? ज़हूर साहब जुमले सुनियो। असी लाहौर बाबा जी एक महफिल ते गए, 80 साल बाबे दी उम्र। किन्नी? तुहाडे विच भी बुजुर्ग बैठे ने, तवज्जो करो। 80 साल उम्र। मैं क्या बाबा किन्ने साल होए ने नबी दा मिलाद सजांदियां? आंदा 30 साल। एक बार उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। किन्ने साल? किन्ने? लंगर पकाया कि कोई नहीं? लंगर पकाया जी। साडे सुन्नी पता की करते हैं, फ्लैक्स लगा होवे ना ते भावें वड्डे तो वड्डा मौलवी लगा होवे ते आंदे ने वेखो हाँ लंगर भी लिखे आ जे कि कोई नहीं। ए कसमें ए वेखो भी लंगर भी लिखे आ जे। मैं एक ने आख्या, मैं आख्या बई तू ए सारा तेन फ्लैक्स मौलवी चंगे नहीं लगते पे ते केड़ी चीज़ पे लभना? आंदा जो मैं पे लभना तुहानू नहीं पता। मैं क्या की पे लभना? आंदा मैं पे लभना भी ये किथे लिखे लंगर का खसूसी इंतजाम होगा। ये भाजी तुसां लिखिया भी सी ते इंतजाम ही है जे भाजी लंगर दा, ते लंगर भी रज के खाओ। नबी पाक दे नां दा लंगर खाइए ते बीमारियां दूर होंदियां जी। बीमारियां दूर होंदियां ने, टेंशना दूर होंदियां ने, परेशानियां दूर होंदियां ने। हजरात तवज्जो करया जे, अजे कोई नबी नहीं सी, हजे जमीन नहीं सी, हजे आसमान नहीं सी, हजे चन्न ते तारे। मैनू ज़हूर आंदा सैकटरी नाल दी गल होई, आंदे ने लामा साहब नूं आखो एक बारी आओ तुहानूं पता लग जाएगा। तुहानूं पता ते मैं आख्या असीं आ गए ते पता तुहानूं भी लग जाएगा। तवज्जो करो, अल ऐलान कह रहे हैं हजे नबी नहीं आए, हजे रसूल नहीं आए, हजे मुस्तफ़ा नहीं आए। बाबा जुमले सुनो अजे, हजे हजूर दी आमद हुई नहीं, अल्लाह ने तुमा पहले ही पा छड़ियां। अजे हजूर नहीं आए, अजे विलादत नहीं हुई, अल्लाह ने तुमा पहले ही पा छड़ियां। हजरात जुमले सुने अजे, यमन च रहने वाला आमर यमनी, गल बड़ी सुनने वाली है, तेरे सीने ते लिख जावांगा। बह जा पुत्र थले बह जा, इधर आ जा एक साइड पे। जुमले सुने अजे, आमर यमनी ज़हूर साहब आंदा 40 साल
मेरा पीर साहब मैं बुत्तां दी पूजा की 40 साल मैं बुत्तां नूं सजदे कीते 40 साल मैं बुत्तां नूं मनदा रहा या सनम या सनम या सनम कहंदा रहा आंदा 40 सालों तो बाद सुनो फैसलाबादियो 40 सालों तो बाद एक दिन मैं बुत कदे विच बैठा मैं अपने बुत नूं सजदा कीता सजदा करके जो सिर उठाया ऐ तेरा सारा मजमा बैठा जो सिर उठाया ते मैं खिड़की वाल वेखिया ते खिड़की तो बाद आसमान ते रात है बाबा जुमले सुनिया जे आंदा रात पै रही है रात पई हुई है काली रात है अचानक खिड़की से मैंने नजर पई ते वेखिया एक सोहना जिहा नूर चमक रहा है जेड़ा हजूर दे नां ते भी हथ ना न चुके ते फिर ओनू लंगर खाण दा भी फायदा ओनू लंगर नू हथ पाण दा भी फायदा कोई नहीं हजरात जुमले सुनिया जी आंदा बड़ा सोहना नूर ए वेखियो जी बड़ा सोहना नूर अल्लाह तैनू जिंदगी देवे बड़ा सोहना नूर बड़ा आला नूर बड़ा आला नूर आंदा नूर फैलिया मशरक तो मगरब तवज्जो मशरक तो मगरब शमाल तो जनूब नूर ही नूर आंदा मैं आसमान वाल वेखिया जरूर जुमले सुनी मैं आसमान वाल वेखिया मैं क्या मौला नूर ते बड़ा सोहना है नूर ते बड़ा सोहना है ते इंज दा वेखिया भी नहीं उठू आवाज आई चुप कर ओए अमर असा दूसरा बनाया कोई नहीं तू वेखना इसे वास्ते अलल ऐलान सुल्तानी तेरे मजमे च बह गए अलल ऐलान सब नु कह रहे आई सबसे औला हुण बंदा वेखना ही जिदा हाथ थले वे नबी दे नाम दे सबसे औला हाँ आला हमारा नबी हाथ बुलंद करके सबसे औला हाँ आला हमारा नबी ज़रूर साहब आज तेरे यार आए आज सजन आए आज बरादरी आई आज तलक वाले आए यो ही कह रहे हैं सबसे औला हाँ आला हमारा नबी सबसे वाला क्या बात है फैसलाबाद वालियो सबसे वाला हाँ आला हमारा नबी आज बेड़ा सज गया आज लाइटां लग गई ने आज जड़ियां लग गई ने आज साउंड लग गए ने आज पीर साहब आ गए ने आज सुल्तानी आ गया है यो ही कह रहा सितारा कलोनी च बह गए सबसे औला हाथ बुलंद कर गए सबसे औला क्या बात है बाबा क्या बात है सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला आज जरूर पता लग जाए अल्लाह की कसम उठा के आना हजे नबी नहीं आया हजे मोहम्मद नहीं आया हजे अहमद नहीं आया सुनो हजे मुस्तफा नहीं आया हजे मुजतबा नहीं आया हरोले पै गए हरोले पै गए आए हाय हरोले पै गए थम्मा पै गई ने हरोले पै गए ने हर तरफों आवाज आ रही है सबसे औला हो आला क्या बात है क्या बात है सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला ओ बच्चियों बाजो की हो गया रे सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी हजे नबी नहीं आया थम्मा पै गई ने हजे मोहम्मद नहीं आया थम्मा पै गई ने हलल ऐलान कह रहे ने सोना आ गया रे कमली वाला आ गया रे मोहम्मद आ गया रे अहमद आ गया रे मुस्तफा आ गया रे मुजतबा आ गया रे अल्लाह दी कसम है लोको जदों मेरा नबी आया है आज दरख्त भी खुशियां मना रहे ने आज दरख्त भी खुशियां आज जानवर भी खुशियां आज परिंदे भी खुशियां आज चरिंदे भी खुशियां हर पासे यो ही ऐलान मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए अहमद आ गए लोको अल्लाह दा सोना यार आ गया
अल्लाह दा सोना, अल्लाह दा सोना, अल्लाह दा सोना। तवज्जो जी, तवज्जो करो। अमर यमनी आंदा मैं वेख्या एडा सोना नूर। ओ बह जा पुत्र थले बह जा, की करना पे? बह जा होना उठी। ऐसा तवज्जो करो, गल समझियो। अलल ऐलान कह रहे ओ बह जा पुत्र, तुम बह जा, बह जा, रहन दे। इधर मेरे वाल वेखो यार, एक गल सुनानी तो ही चज दी सुनो, मजे नाल मुहब्बत नाल जिवें सुनदे पे हो। अमर यमनी आंदा मैं वेखिया एडा सोना नूर, एडा सोना, एडा सोना, ते इस नूर वर्गा नूर भी, इस नूर वर्गा नूर भी। मैनू एक मौलवी कहन लगा, तवज्जो इको बंद करो जरा, मैनू कहन लगा सुल्तानी साहब नबी पाक दे बशर ने, नबी पाक ए मसला सुनो जी, मसला आंदा जी नबी पाक दे बशर ने। मैं क्या सी मनने ते असां सिर्फ नबी नू बशर नहीं मनिया, असां नबी नू बशरां दा इमाम मनिया, बशर दा इमाम। मैं क्या नबी नूर भी है? मैनू कहंदा नबी नूर है। मैं क्या आहो? आंदा किवें? मैं क्या मेरे नबी ने फरमाया, इधर वेखियो बाबियो, नबी पाक ने फरमाया कुन्तु नबियन लौ काना आदम बैनल माई वत्तीन। ज़हूर साहब तेरा मजमा लग गया है, लोग आए बैठे नहीं, अलल ऐलान कह रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जदों हजरत आदम मिट्टी ते पानी दे दरम्यान सी ना, मैं उदों ही ओदा नबी सा। किबला पीर साहब मेरा नबी उदों भी नबी सी जदों हजरत आदम बने। ओ बोलो हजरत आदम बने। हजरत आदम दा गारा भी नहीं सी गुजा, हजरत आदम दी मिट्टी भी नहीं सी गुजी। बाबा जी जदों मेरे नबी ने फरमाया मैं उदों भी अल्लाह दा की सा, अल्लाह दा की सा। ते मैनू ईमानदारी ना दसो, अजे ते बशर बनिया ही नहीं। और जिन्हों समझ आई वो बोले, अजे ते किबला बशर बनिया ही नहीं, अजे ते बशर पानी ते मिट्टी दे दरम्यान है। ते नबी उदों भी नबी सी। मैं क्या मौलवी कुरान सिर ते रख ते मैनू दस वे जदों बशर नहीं सी बनिया नबी उदों भी नबी सी, उदों नबी बशर सी या नूर सी? अजे ते बशर बनिया ही नहीं। ओए ए जिहड़े असी औलादे आदम आ ना, ये नस्ल चली है हजरत आदम की। साडे अब्बे दा नाम की है? हजरत की ना है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है साडे अब्बे दा नाम है, असी ओदी औलाद आ। जुमला सुनी जे दिल कीता फिर बोली। अमर यमनी आंदा जदों नूर मेरे बुतां दे कोलों दी गुजरिया ना, मिलाद ही मिलाद, ते मिलादी बन के बही फसादी बन के ना बही। कई बंदे महफिल खराब करन भी आउंदे ने, मेरा रोजाना दा काम है। कसम खुदा दी कई बंदियां नूं किसे दी इज्जत अज़म वो नहीं ना होंदी। कई बंदे हसद भी करते हैं, बुगज भी करते हैं। ज़हूर इन्ना खर्चा करता है, इन्ने पैसे लांदा है, झंडियां लांदा है, लाइटां लांदा है, लोकां नूं विखांदा है। मैं क्या ये लोकां नूं नहीं विखांदा, ये ज़हरा दे बाबे नूं विखांदा है। ये हसनैन दे नाने वास्ते वे सारा ए बंदोबस्त करदा पिया। तो हो सकदा सुबह इनू दोने लभ जाण, लभदे नहीं कि नहीं? सामने बह के पिया वीडियो बनती पी है, सुबह ही यूट्यूब ते वीडियो चढ़ जानी। कहंदा नाल कैमरा भी लैके आयो ते वीडियो भी चढ़नी चाहिए ते पता लगे असी कल भी मुहम्मद दे नौकर सां, अज भी मुहम्मद दे नौकर जी। किबला सुबह ही पूरी दुनिया की वीडियो चल जानी, सऊदीया तक, यूरोप तक, अमेरिका तक। तो मैं आना भी जिथे वीडियो जावे ना फोन करते हैं, फिर बंदे सुन के ना जी वो पुछण भी सुल्तानी साहब राती किथे गए सो? ते मैं ये ना आखा भी जिथे गया सा बंदे सौ गए सन, जेड़े जागते बैठे बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो करो, कम नेड़े लै गया। अमर यमनी आंदा जदों बुतां दे कोलों दी नूर गुजरिया ना, ओ फैसलाबाद आ लिया, ओ साईं सरदार दे शहर रहन वाले हो। छोटी हस्ती का नाम नहीं लिया मैं, वो बंदे जानते ने रमज वाले हैं। पुछ दरवेश नूं कौन है साईं सरदार? पूरी दुनिया के ना ही उस मर्दे कलंदर दा। इधर वेखो, इधर वेख, अल्लाह तेनू सलामत रखे, अल्लाह तेनू जिंदगी देवे। बाबा
ਅਮਰ ਯਮਨੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨੂਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨੂਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੂਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਿਆ। हांदा बुत्तां विचों आवाज आ रही है, बुत बोल रहे हैं, सुनो फैसलाबाद वालियो, बुत्तां विचों आवाज आ रही है मुस्तफा आए। हाथ थल्ले नहीं रहना चाहिए, मुस्तफा आए। दोहाया पै गईयां, आए हाय आए हाय, मुस्तफा आए। दोहाया पै गईयां रब अगे, आए हाय क्या बात है, क्या बात है, रब अगे सजदे, रब अगे सजदे, थक गया थक गया, रब अगे सजदे, इंज नहीं हाथ बुलंद कर गए, हाथ बुलंद कर गए, है रब अगे सजदे, खुदाया पै गईयां, है रब अगे सजदे, खुदाया पै गईयां, मुस्तफा आए। दोहाया जी जी अल्लाह तेनू जिंदगी रहे, हमरी यमनी आंदा है, ओ बैठा थले की हो गया जी, बैठा थले, हजरात जुमले सुने आ रहे, हमरी यमनी आंदा लोको वे दुनिया वाले सौंड वाले मेरी अख च अख पा नहीं रखनी आ, हजरात जुमले सुने आ रहे, आंदा जदों पुत्तां दे कोलों हे नूर गुजरी आए, पुत जमीन ते आए, पुत कलमा पढ़न लग पे, उन्हें चलान दे जरा चला रहे अगे, हजरात जुमले सुने आ रहे, हलल इलाने जुमले दे रहे हैं, हजरात जुमले जाया न करे आ रहे, जदों पुत्तां कोलों दी नूर गुजरी आए, पुत जमीन ते डिग पे, विचों आवाज आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़रूरत के उठ के बोली अल्लाह 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 अल्लाह। हज बुत बोले, हज बुत बोले, हज बुत बोले, आंदे ने अल्लाह दा नबी आ गया, मुहम्मद आ गया, अहमद आ गया, मुस्तफा आ गया, हमारी यमनियां दा लोको। मैं पुत्तां नूं पुछना अज क्यों बोले, थले बह की बेना पे तुहानू सुकून नहीं होना। हजरात जुमले सुने आ रहे, हलल इलान जुमले दे रहे हैं, अमर आंदा क्यों बोले, आंदे ने अमर असी आपी नहीं बोले, हज बुलान वाला मुहम्मद आ गया, हज बुलान वाला मुहम्मद आ गया है, हज अहमद आ गया है, हमारी यमनियां दा मैं वेख के हैरान, हज बुत बोले, हज पत्थर बोले, हज झूठे खुदा बोले, हमारी यमनियां दा लोको। जदों मैं वेखी आए मैं उथे मन्नत मनी, मैं खियाओ पुत्तो जेड़ा नूर, जेड़ा नूर, तवज्जो जी, जेड़ा नूर इथों आया है, ये सोना भी आया है ते करम बन के भी आया है। क्या बात, क्या बात।
ਓਏ ਇੰਜੀ ਦੇ जी 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 तवज्जो जिन्हों चासा ही है ना वो बोले सुभान अल्लाह। देख ला जाओ जे कोई कसर रह गई तो मैनू नहीं दसी मैं वो भी पूरी कर छड़ांगा। इधर वेखो आंदा जो बुत बोले ना बुत ते अमर आंदा ओ लाणतीओ 40 साल ते कदी गल नहीं जी मेरे नाल कीती ते अज किवें बोल पे हो। उन्हां विचों आवाज़ आई अगे तू सैं हुण होवे। तेरे मजमे दी भी क्या बात है यार, बड़ा सोहना मजमा ही तो सोहने लोग पे सुनते नहीं। यह गल पूरी मैं करनी है बाबा जुमले सुनो उस बाद इजाजत। अमर आंदा मेरी धी सी बीमार, पीर जी बड़िया तबीबा कोल गया लैके बड़िया हकीमा कोल गया कि तू आराम आया कि तू आराम आया। ए मैं नबी पाक दे नूर दी बरकत पे सुना रहा बाबिओ हजूर दे नूर दी बरकत वजूद दी बरकत पिछे वे अजय नूरे मुस्तफा सुना रहे हैं, नूरे मुस्तफा दी बरकत सुना रहे हैं। इधर देखो तवज्जो करो अल ऐलान कह रहे हैं। आमर आंदा मेरा दिल कीता जे अज काम बनी गया है जे अज काम बनी गया ते अज तरला पाला है अज तरला पानी आए थे तरला पा गया सोने नूर आ लिया जे मेरे वेड़े चक्कर ला ही ले आई जे मेरे बुत कदे विच आके मेरे खुदावां नूं कलमे पढ़ा गए हैं ते एक मिन्नत होर कर एक मेरे ते एहसान होर कर। अमर आंदा मैं रो पिया मैं रो के ना हाथ जोड़े मैं क्या सोने नूर आ लिया अगर मैं मकान दे थल्ले जगह तो जान तो पहले पहले अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो सोने मैं तेनों मिलन मक्के आ जावांगा। क्या बात है यार, ए वेखो हवा भी कितनी सोहनी पी वगदी जी। ए मदीने तू हवा है सोहनी हवा। मैं ते आना सी कदी कदी रोग तरला पा के ये होई तरला पा के आने आखी सोने नो हवाए में जे तेरा गुजर होवे आए हाय आखी सोने नो हवाए जे तेरा गुजर होवे मर के भी नहीं मरेगा जे तेरी नजर होवे। क्या बात क्या बात। मैं मर के भी ओए असी नहीं मरदे साडे दाता साहब भी जिंदा ने साडा पाक पतन दा लाड़ा बाबा फरीद भी जिंदा है। इधर सुनो साडा फैसलाबाद दा लाड़ा सूफी बरकत अली लुधियानवी भी जिंदा है। साडे सारे जिंदा ने उन्हां दे मर गए ने उन्हां दे जेड़े आंदे ने कुछ जांदा ही नहीं कबर च ते उन्हां दे किथे रहने ने। असी ते आने आ साडा दाता अज भी कर्म करदा है साडा दाता कल भी कर्म करदा है। फैसलाबाद यो जुमले सुनो अल ऐलान कहंदा आंदा मैं मन्नत मन्नी दुआ मंगी सोनिया अगर थल्ले जान तो पहला पहला मेरी धी ठीक हो जाए ते मैं तैनूं किथे मिलन आवांगा किथे मक्के किथे किथे जुमले सुनने वाले नहीं। आंदा मैं थल्ले उतरना पिया मेरी पहली नजर पई आए हाय हाय थोड़ा जा टाइम रह गया दुआ होने लगी आ मैं थल्ले पे उतरना मेरी पहली नजर पई है जेड़ी धी उठ नहीं सी ना सकती जेड़ी बोल नहीं सी ना सकती आए हाय जेड़ी चल नहीं सी ना सकती अज वेड़े विच दौड़ां पिला रही है।
वेड़े विच दौड़ा पी लांदी है। आंदा मैं दौड़ के गया, मैं अपनी धी नूं सीने लाया, मैं आख्या धीए की होया ई, शिफा मिल गई? आंदी बाबा मिल गई है। मैं आख्या धीए किवें? ए जुमला सुनने वाले फैसलाबाद वाले आंदी है अब्बू जी जिदा नज़ारा तुसी उतली छत ते करते रहे हो और नूर मेरे कोलों दी गुजर गया। क्या बात है। अल्लाह जिन्हें हाथ सलामत रखे, अल्लाह थोड़े हाथ सलामत रखे। वो भी हाथ चुक चुक के आंदे बिन सुभान अल्लाह। असी बाबा जी हजूर दे मंगत, असी हजूर दे कमी हाँ, हजूर दे। इधर बाबे गल सुनो, आंदा धी नूं राम आ गया, मैं हुण बोरी बिस्तरा बन्निया, अपनी बीवी नूं आना लै मैं चला हूं, लै मैं इधर वेख। मैं आख्या भी मदीने जाना जे एक महफिल च, एक बंदा उठ खलोता है कहंदा जी तुसी मदीने दियां टिकटां वंडदे? गल सुनो, तुसी मदीने दी टिकटां दी दुकान पाई है? मैं आख्या जी नहीं। आंदा फिर तुसी किवें मदीने खड़ सकदे हो? मैं आख्या असी खड़ नहीं सकदे, तरला ते पा सकने आ ना। खड़न वाले आ बैठे ने, खड़न वाले असी ते इन्हां दे नौकर हाँ जी, इन्हां दे कदमां नाल लगन वाली मिट्टी दे बराबर भी असी वली लोग, आला लोग। बाबा जुमले सुनिया जे, कसम खुदा दी जेड़ा एक बारी होका मारे ना, या सोना आप आ जांदा जे या उन्होंने मदीने बुला लेंदा। जी जी कसम खुदा दी, वो एडा करीम है, वो एडा लजपाल है। वो जिदा हसन एडा लजपाल हो, जिदा हुसैन एडा लजपाल हो, ओदा नाना मुहम्मद किड्डा लजपाल हो। तवज्जो जी तवज्जो, गल पूरी करनी। उन्हें बाबा जी इधर वेखियो, कपड़े शपड़े बन्ने, गठरी बन्नी ते मोंडे, टुरदा टुरदा मक्के आ गया। मक्के एक बंदा खलोता सी काफर, उन्होंने आंदा मक्के च रहने वाला है? उन्हें कहा जी तुसी किथे दे? उन्हें कहा जी यमन दा। ना की आमर? किवें आया? वो काफर नूं हिंदू नूं पुछदा आमर यमनी मैनू सच्ची दसी थोड़े दिनों तो पहला कोई बच्चा तो नहीं मक्के आया? जेड़ा मिलाद सुनन आया, जेड़ा मिलाद सुनन आया गल उन्हां नाल, कोई बच्चा तो नहीं मक्के आया? जरूर जो इन्नी गल की उन्हें क्या जी आया? की होया? आया है काफर सी पर मन गया। आंदा अमर तेन सच्ची दसा? आंदा दस। आंदा कसमें ला तुजा दी मैनू कसम लगे मेरे खुदावां दी, बच्चे ते बड़े जम्मे ने मक्के, पर जिवें अब्दुल मुतलब दा पोतरा आया ना इंज दुनिया ते आया। हाय हाय इंज दुनिया ते आया, इंज कोई पोतरा, इंज कोई बच्चा नहीं जे आया जिवें मुहम्मद मुस्तफा। क्या बात, क्या बात है। सोना सोना नेड़े लै गए जुमले सुने। आंदा मैं उदा तरला पाया, मैं आख्या यार मैनू लै हाँ जा उथे। आंदा वो अगे अगे, बाबा जी मेरे वाल वेखियो, मैं पीछे पीछे। दरवाजा खड़काया, हजूर दे दादा बन्ने आए, पुछदे ने कौन है? आंदा जी आमर आ। हजूर दे दादा पुछदे ने किथों आया? आंदा यमन चों। किवें आया? आंदा तोड़ा पोतरा वेखण आया। पोतरा वेखना आया। हाय हाय हाय, इश्क दी गल नहीं, इश्क दी गल नहीं, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है। जो इन्नी गल की ना तो हजूर दे दादा आंदे ना ओए आमर एडी दूरों आ गए, एडी दूरों आ गए। इत्थे हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी का तर्जमा ना मैं पेश करा। फैसलाबाद वाले ज़ौक रख दियो, सैयदादे दा बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दा ज़ौक रख दियो। सुनी ज़ौर तेरे मजमे नूं सुल्तानी सुना लगाए। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाइए। आ फरमांदे ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कमे नाए रावे खिदा कुराने खिदा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कमे नाए रावे खिदा कुरावे खिदा। जिथे चाहे जिथे चाहे झुका आशिक
دا سرے نائے کعبہ تھے نہ کرے بلا کھدا کیا بات اللہ زندگی دو او جتھے عشق آ جائے نا بہ جاؤ بچو بہ جاؤ جتھے عشق آ جائے نا اوتھے کلی نہیں رہندی اوتھے جلی اوتھے مال اوتھے آکڑ بابا بلے شاہ نو آندے سن نا مسیتے نہیں جاندا آپ فرماندے نے تہاڈی 5 وار دی تے ساڈی ہر وار دی تسی 5 وار دی پڑھ دیو اسی 24 گھنٹے دی نیتی ہوئی ہے رب کعبہ دی قسم ہے فقیر نو پوچھ اے بیٹھے نے میں کی تشریح کر سکنا اے فقیر لوگ بیٹھے نے جنہ دی 24 گھنٹے ہی دی یاد وچ پھر بولو امری امنی اندر میں آکھیا بابا میں تیرے پوترے نو ملن آیا ظہور جدو اینی گل کیتی 2-4 منٹ رہ گئے جملے سنیا جدو اینی گل کیتی نا تے نبی دا دادا اندر گیا چھڑ پتر کیڑے کام لگے نبی دا دادا اندر گیا اندر جا کے سونے نے چک کے بنے لے کے آیا آخری جملے نہیں تو پھر دعا تے لنگری جملے سنیا جے سونے نے چک کے باہر لے کے آئے جدو لے کے آئے نا امری امنی آندا میں ویندا ہی رہ گیا میں تکدا ہی رہ گیا کیوں والضحا چہرہ واللیل زلفان ایک باری بولو والضحا چہرہ واللیل اندر میں ویندہ ہی رہ گیا تکدہ ہی رہ گیا حضرات جملے سنے آجے بڑا سونا چلائے جتے پہلا رکھنا سا اتھے ہی رکھ ذرا مائک والیم کھول کے حضرات جملے سنے آجے جدو اینی گل کیتی نا آمری امنی آندہ جدو سونا آیا نا تے میں بابے آگے آتے جوڑے میں کہا بابا ذرا کپڑا ہٹا دیدار کرائے ذرا کپڑا ہٹا ذرا کپڑا ہٹا سنو سنو فیصلہ بادیو ذرا کپڑا ہٹا ذرا کپڑا ہٹا ذرا روح بکھا ذرا چہرہ بکھا بھاندے نے کپڑا ہٹایا ہے چہرہ مصطفیٰ بکھایا کپڑا ہٹایا ہے چہرہ مصطفیٰ بکھایا ہے ٹھیک ٹکی لگ گئی ہے آخری جملے نہیں ٹھیک ٹکی لگ گئی ہے ہمارے اپنے آدھا دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں حضور کے دادایاں دینے کی بینائیں ہاں بابا میں بینائیں اللہ نے کتا سونا بنایا اللہ نے کتا سونا بنایا ہے اللہ نے کتا سونا سجایا ہے اللہ نے کتا حسین بنایا ہے آخری جملے تقریر مک گئی اللہ دی قسم کائنات آلیا حج جملے ضائع نہ کرے آئے حج گل ضائع نہ کرے آئے ہاں چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ ادھر رکھو چہرہ مصطفیٰ نبی دا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں حضور دا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں کملی والے دا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں ایتھے سخی سلطان باہوں بولے نے ایتھے میرا پیر بولے آئے ایتھے شور دا تاجدار بولے آئے ایتھے برتا بادشاہ بولے آئے نالے ویندا جا رہے آئے نالے آندا ہے اے تن میرا جن چشیں مرشد ویکھے آخری شعر یا آخری ہاتھ بلند کر کے اے تن میرا اے تن میرا جے جشیں ماں ہوئے کہ میں مرشد ویکھے نہ رہ جا لو لو دے منڈے ہیں لکھی چشمہ ایک کھولا ایک کہہ جا
सवेर ना आवे ते न होर की देवल बहा जा हो मुर्शिद दा दीदार याबा हो मुर्शिद दा दीदार याबा हो मैनू लख करोड़ ए मुर्शिद बैठे ने सामने तेरे पीर बैठे ने सामने ते मेरा पीर की आंदा पिया मुर्शिद दा दीदार या बाहू ते सानू लख करोड़ा सानो लख करोड़ा ए हाजा हो जी मुर्शिद दा दीदार है बाहू साउंड वाले तू जरा इधर हो जा मेरा बच्चिया साउंड वाले नूं मेरे नाल अटैच रहन इनू भी पता लगे कोई मौलवी आया है बड़ा सोहना चलाया वे तेन सलाम है अल्लाह तेन जिंदगी देवे गल मुक गई जे सारी तकरीर सारी महफल सारी डेकोरेशन सारी लैद एक ही मकसद है हसनैन दा नाना राजी हो जाए ज़हरा दा बाबा जी ज़हरा दा बाबा साडा ईमान है नबी वर्गा नबी कोई नहीं हुसैन वर्गा हुसैन कोई नहीं हसन वर्गा मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें मेरी आल नाल मोहब्बत की थी जिन्हें मेरी अहले बैत नाल मोहब्बत की थी नबी पाक ने फरमाया ओ मरण तो पहला ओदी जुबान ते कलमा जारी हो जाएगा जिन्हें नबी दी आल नाल मोहब्बत की थी जिन्हें हसन हुसैन नाल मोहब्बत की थी अल्लाह दी कसम है ओदे ते नबी भी राजी जे ओदे ते अरशां वाला खुदा भी राजी जे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम मेरे शहर दा बाबा बोलिया मेरे शहर दा सियालकोट दा कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल जदों अलामा इकबाल साहब दी अम्मा फौत होई ना जी पीर साहब वालदा आप दी फौत होई ना ते आप रोंदे पे सन ते किसी ने आख्या इकबाल क्यों रोना है कहंदा मैनू एक ही दुख है कोई मैनू डॉक्टर इकबाल आखेगा कोई मैनू अलामा इकबाल आखेगा कोई मैनू शायर मशरक आखेगा कोई मैनू आशिक रसूल आखेगा पर बाली कहण वाली अज कोई नहीं रही अज बाली कहण वाली मां बाली आंदी सी अलामा इकबाल नूं ना जी मेरा बाली पुत्र प्यार नाल मोहब्बत ना आखना ते रो पे आखन लगे अज बाली कहण वाली कोई नहीं इस वास्ते मेरी मावां भैणां बैठियां ने अल्लाह पाक अगे दुआ है अल्लाह आले नबी दा सदका अल्लाह 5 ते 12 दा सदका अल्लाह जिन्हें आयो जिथों आयो अल्लाह सब दा आना मिल बैठना कबूल फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने अजय भी नहीं बोले कि मोहम्मद से वफा तूने फिर बोलो कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम अल्लाह पाक दी पाक बारगाह अंदर दुआए अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए।